Maintenant, pour savoir l'équilibre dans la nature, يعني pourquoi on utilise هدول الchaînes alimentaires, pourquoi les êtres vivants forment des chaînes alimentaires dans la nature ou qu'est-ce qui se passe si l'un des maillons disparaît شو بيصير إذا واحد من هودي المايون disparaît اختفى شو بيصير للإكيليبر dans la nature التوازن بالطبيعة OK Qu'arrivera-t-il si un des maillons de la chaîne vient à disparaître إذا واحد منهم اختفى par exemple si بسبب un accident l'incendie brûle toutes les herbes إذا إجت حريقة وحرقت الغابة par exemple que se passe-t-il حريقة حرقت الغابة كلياتها alors l'herbe disparaît n'est-ce pas l'herbe disparaît que se passe-t-il alors les lapins ne trouvent pas ce qu'ils mangent ما بيقعدوا اللبان ياكلوا وبالتالي بيموتوا كمان les renards ne trouvent pas ce qu'ils mangent فكمان بيموتوا donc les lapins meurent puis les renards إذا احترقت أول مايون اللي هي البلانت فيرت اختفت من الطبيعة كله رح يختفي من وراها maintenant si les braconniers chassent tout le renard que veut dire braconnier c'est-à-dire les qui chassent يعني الصيادين ceux qui chassent les animaux OK إذا إجا صياد وقوص كل شي في renard dans la nature que se passe-t-il renard كان ياكل lapin si le renard disparaît فإذا اللبان رح يكتروا كتير OK lapin رح يكتروا كتير وسي les lapins كتروا كتير ils vont manger tous les herbes alors tous les herbes vont disparaître وإذا اختفوا كل الأرب ببطلوا اللبان يلاقوا شي ياكلوا donc كمان ils meurent alors les lapins se reproduisent يعني بيكتروا et devient plus que les prédateurs بيصيروا أكتر من المفترسين يعني بيكتر عددهم كتير فإذا ils mangent tous les herbes tous l'herbe بياكلوا كل العشب puis ils meurent بيرجعوا بيموتوا quand il n'y a rien à se nourrir لما ما بيعودوا يلاقوا شي ياكلوا بيقوموا بيموتوا OK maintenant si tous les lapins disparaissent هلا إذا اللي بالنص lapin لسبب ما اختفوا كلهم ما عاد عندي lapin que se passe-t-il الرنار أكيد بده يموت لأنه ما عاد يلاقي شي ياكله n'est-ce pas والقارب رح يكتروا كتير لأنه ما بقى في مين ياكلهم وبس يكتروا كتير ساعتها بيصيروا بيغطوا كل الأرض وبيستهلكوا كل الأو والسيل مينيرو اللي بالسول وبعدين ببطل يدللون أو إي سيل مينيرو وبيموتوا فإذا الرنار مات لأنه ما بقى في لبان ياكلوا القارب بيكتروا وبس يكتروا بياخدوا كل الأو والسيل مينيرو من الأرض وبيرجعوا بعدين بيموتوا donc les renards meurent les herbes se développent en grande quantité puisent toute la matière minérale du sol فإذا بيمتصوا كل الماتير minérale يعني eau et sels minéraux du sol puis meurent ce sont les questions de la figure 3 à la page 68